An balima kunnafoni cakɛlaw bɔlɔlɔ matrafabaw n'o ye internet ye aw ni ɲantuma aw bisimila maliweb.net ka don kibaru kɛnɛ kan. Foyite bi camancɛ fanga kɔnɔna la san kelen kɔfɛ Ibrahim Boubacar Keita ka fanga talen olu ɲɛ bɛ min na n'o ye baara sɛbɛlama ye. Ninnu de ye kunnafoni dɔw la kunbabaw ye an bɛna an da don minnu na sisan. An b'a daminɛ ni fasidi sɛbɛn min ye u k'a ma ko l'essor faso ka fasidi sɛbɛn don a y'a jira k'a fɔ bamaci wale min ni o kɛra min bɛ tali kɛ bonikaw fɛ yen nɔ ni a kɛra sababu ye an ka finitigi maa 11 olu ni tora a la yɔrɔ kɔsa yɛrɛ fɛ jate laban minnu bɔra a jirala k'a fɔ o maa 11 la dɔw yɛrɛ farala o kan min ye maa caman ye o sɛbɛkɔrɔ joginna a ko siratigɛ ninnu na a kɛra alamisa tɛmɛnen na armée yɛrɛ kunnafoni min di jamanadenw ma. O la ni jateminɛ kɛ waleya jugu in kɔfɛ min y'an ka finitigiw ye a jirala k'a fɔ u ma sigi k'u bolo da u sen kan fiyewu sabu u ye wulikajɔba min kɛ sibiri tɛmɛnen na k'a jira k'a fɔ min y'an ka armée ye olu ye wulikajɔ min kɛ a kɛra sababu yɛrɛ ye min bɛ tali kɛ bamaci wale minnu ni o kɛra Boni ani Douentza ni ɲɔgɔn cɛ sabu a jirala k'a fɔ Douentza mara la bi bamacimaw ka wulikajɔ bonyalen don a yɔrɔ kofɔlen ninnu a tiɲɛni barika bonyalen don kosɛbɛ bamaci wale tigilamaw fɛ n'o kɛmɛ sababu yɛrɛ ye dugudenw ka sigi gɛlɛyalen don u bolo min bɛ tali kɛ armée yɛrɛ ka lakana baara a gɛlɛyalen don u bolo kosɛbɛ. Ni ye jateminɛ kɛ ko armée ye wulikajɔ min kɛ a kɛra Naramara la ka taa se yɔrɔ min bɛ n'o ye Gire ye fo ka taa se Kucala mara a yala k'a fɔ armée ye avion dɔw ta min ye gosili dɔw ye k'o kɛ bamaciman n'u ka dagayɔrɔba minnu filɛ dugu yɔrɔ min b'u la nin yɔrɔ kofɔlen na k'a bɛɛ lajɛlen filenkolo ci ka dakolon ci a yala k'a fɔ waleya in kɔni kɛra sibiri tɛmɛnen nɛgɛ kanɲɛ 9 fo ka na se wuladayanfanw ma u bɛ nin baara la ko a kɔni ma tɔ foyi to bamacimaw ka sigiyɔrɔ minnu filɛ nin ye Kucala mara Naramara ani Gere fo ka taa se Douentza mara marabolo bɛɛ lajɛlen ma a kɛra sababu ye bamacimaw ka dagayɔrɔ minnu bɛ yen k'a bɛɛ lajɛlen gɛlɛya don a la a yala k'a fɔ nin waleya min ye nin ye limanaw k'a bɛna fɔ an ka armée halisa hakili de tombé a la k'a fɔ armée u ka baara min kalifalen don la n'o ye jamana lakanani ye u k'u ma ɲinɛ a baara kɔ hakili a kɔgɔlen don kosɛbɛ a jala k'a fɔ utukalo tile 19 min ye nin ye waleya min kɛra ni a kɛra sababu ye jamanaden caman y'a jira k'a fɔ bamacimaw kɔni halisa olu tɛ sɛgɛn u tɛ ɲinɛ nka armée fana ma sɛgɛn u ma ɲinɛ sabu an ka finitigi minnu ye nin ye ni Boni Douentza ani Hombori ni ɲɔgɔn cɛ n'a a jirala k'a fɔ taamakɛlaw minnu ye jamanaden gansanw ye hali an ka armée yɛrɛ minnu bɛ ni olu bɛ yala yala la yɔrɔ kofɔlen ninnu na lakana bolo kan ko bamaciman minnu b'a yɔrɔ kofɔlen ninnu na ko kunnafoni jɔnjɔn de b'u bolo armée ka taa ni ka segin fɛn fɛn bɛ nin a yɔrɔ kofɔlen ninnu na hali jamanaden gansan minnu bɛ n'olu bɛ taama kɛ nin yɔrɔ kofɔlen ninnu na a jirala k'a fɔ ko kunnafoni bɛɛ lajɛlen bɛ bamaciman ninnu bolo o de la u b'a dɔn maa minnu bɛ yen u bɛ tɛmɛ nin yɔrɔ in na u bɛ nin yɔrɔ kofɔlen in na wa u bɛ se k'u ka kojugu yɛrɛ labɛn ka bɛn ni o waati ye ko armée de ye o dɔn fasidi sɛbɛn y'a jira k'a fɔ wa a ka kan bi min ye kunnafoni yɛrɛ ye n'o ye renseignement ye armée ka se ka o de don ba la walasa Sevare mara ni Gawo mara ni ɲɔgɔn cɛ nin yɔrɔ min ye nin ye ni bamacimaw ka wulikajɔ ka bɔ a yɔrɔ kofɔlen in na k'a dɔn k'a fɔ u fana sigiyɔrɔ ani u bɛ kulujo minnu na ani u bɛ to minnu kɔnɔna la u ka se ka yɔrɔ dɔn wa armée fana ka se k'a ka baaraw kɛ n'o ye lakana baara ye kunnafoni filɛ l'essor de y'a fɔ Masa Sidibe ale de ye fasiri in sɛbɛn n'an bɔra yen nɔ ale l'essor kelen in kɔnɔna la a yala k'a fɔ an ka ministre min bɛ yen n'ale b'an ka jamana ni jamana wɛrɛw baara kunna affaires étrangères ministre min ye n'o ye Abdoulaye Diop ye ko a ye taama dɔ kɛ lamɛrikɛn jamana kɔnɔna la min kɛra utukalo tile 16 ka taa bila a tile 20 tɛmɛnen na taama in tun bɛ don hukumu kɔnɔna la o de ye k'a fɔ lamɛrikɛn jamana ni maa min b'a dɔn jamana dɔ min ni ani Mali bolo bɛ ɲɔgɔn bolo waati jan hali n'a sɔrɔla lamɛrikɛn jamana kun ye anw ka jamana dulon k'a fɔ anw dɛmɛ bɛ dɛmɛ la o tɛ se ka taga ɲɛsin anw ka jamana ma kɔsan yɛrɛ la bɔ kɛra min kalama o ye k'a fɔ ni ye jateminɛ kɛ n k'a fɔ avion min bɛ yen ni o ye pangolo ye o ko min ma ko Casa C295 avion do min n'a bɛ maaw ta ka bɔ yɔrɔ dɔ la ka taa yɔrɔ dɔ la
a jala k'a fɔ avion de balannen don ni waati na ka sababu kɛ l'américain jamana yɛrɛ ye min ye Abdoulaye Diop ye ale kɔni wulila a ma taa o kama nka a taara baara wɛrɛw kama a yɛrɛ ka fɔ la sabu a ka ɲɛfɔliw la l'essor ka fɔ la a jala k'a fɔ Abdoulaye Diop ye taama min kɛ ani l'américain jamana maaba caman de ye ɲɔgɔn ye o bɛ tali kɛ maa fɔlɔ o ye secrétaire d'état adjoint min bilalen don farafina jamana yɛrɛ ka koɲɛw kunna ani sous-secrétaire adjoint à la défense min bɛ farafina koɲɛw bɛɛ lajɛlen kunna ani min bɛ tali kɛ agence américaine pour le développement international o ye l'américain ka cakɛdaba ye min ɲɛsinnen dɛmɛ ko ma ko min ma ko USAID a n'o ɲɛmaw fana ye ɲɔgɔn ye ani maaw ye ɲɔgɔn ye minnu bɛ tali kɛ farafina yɛrɛ lakanako bɛɛ lajɛlen kuma min bɛ fɔ l'américain ka jamana ɲɛmayaso la n'o ye Maison Blanche ani olu fana ye ɲɔgɔn ye fo ka taa se u ka bulonba ma n'o ye Sénat ye dɔwɛrɛ tɛ Abdoulaye Diop ka taama ye ministre min b'an ka jamana ni jamana wɛrɛw koɲɛ kunna walasa l'américain jamana bɛ se ka an gulonnen min ye nin ye n'o ye blocage ye ka se k'o wuli ka bɔ an kan walasa Mali jamana bɛ se ka fiɲɛ bɔda sɔrɔ cogo min na n'a ma ɲɛ ko an bɛ kalataw labɛn n'a ma ɲɛ ko jamana bɛ lakana n'a ma ɲɛ hali ko min ye minankow ye o min bɛ an ni l'américain jamana cɛ kuma bɛɛ u bɛ kɛlɛkɛminanw di anw ma o fana o gulonninw ka wuli min ye Abdoulaye Diop ye a ka taali fanba bɛ tali kɛ ninnu de la yɔrɔ kalataw bɛ k'u kunda an ka waati jan yɛrɛ tɛ min bɛ tali kɛ nafoloko fana bɛ yen nɔ a ka kan l'américain jamana ni waati in na u ka se ka u kɛlen don ka anw ka jamana bali ka dɛmɛ minnu sɔrɔ u ka se ka u fana wuli ani an bɔra k'an da don min na n'o ye pankuru dɔ ye u ko min ma ko Casa C295 o min nafa ka bon Mali kɔnɔna la kosɛbɛ yɔrɔ a damadɔ bɛ an fɛ yan nɔ o bɛ baara min kɛ o ye k'a fɔ maliden minnu bɛ yen n'u ka taa ni ka segin bɛ tali kɛ jamana kɔnɔna la yɔrɔ kɔsan yɛrɛ la a jala k'a fɔ a bɛ maa 50 ɲɔgɔn na bɔ san 2019 ani san 2020 ni ɲɔgɔn cɛ ko Casa min ye nin n'o ye avion ye n'a bɛ maaw ta ka taa ni ka segin yɔrɔ a jala k'a fɔ lakanabaliya yɛrɛ bolo ma ka taama kɛ dugumasira la o ka gɛlɛn kosɛbɛ avion nafa ka bon o la kosɛbɛ ko Abdoulaye Diop a ka taamaw donna nin bɛɛ lajɛlen de hukumu kɔnɔna la kunnafoni filɛ nin ye an ye nin bɔ l'essor kɔnɔna la aw bonya bi Allah n'an bɔra l'essor kɔnɔ an bɛ don phase de sɛbɛn l'indicateur de renouveau kɔnɔna la l'indicateur de renouveau y'a jira k'a fɔ ko sɛbɛn dɔ bɛ yen sɛbɛn min ni ɲɔgɔn ye min kɛra lɔgɔli karamɔgɔw ani jamana faamaw cɛ juma tɛmɛnen utukalo tile 20 tɛmɛnen na ni syndicat minnu bɛ ni olu bɛ kalanko kunna bi lɔgɔli karamɔgɔw ka lafasali kuluba in n'o ye syndicat signataire du 15 octobre o ko olu bɔra sɛbɛn dɔ kalama gouvernement de sɛbɛn ci olu ma walima ka sɛbɛn bɔ o ye ɲɔgɔn ye min kɛ a bɛ n'a fɔ u bɛnna min kan gouvernement de y'o kɛ sɛbɛn ye k'o bila diɲɛ fɛ ni bɛɛ lajɛlen y'o ye o ko min ma ko note de synthèse de la rencontre gouvernement ani syndicat ni ɲɔgɔn cɛ min ye syndicat minnu bɛ yen n'o ye syndicat signataire du 15 octobre ye u y'a jira k'a fɔ sɛbɛn min ye nin ye n'a bɔra gafe kɔni kɛra sababu ye ka olu sɛbɛkɔrɔ dimi sabu u k'olu ka laɲini ye min ye o ni nin sɛbɛn min b'a kɔnɔ o tɛ kelen ye sɛbɛn yɛrɛ kɔnɔna la ministre min bɛ yen n'ale bɛ sigi ka fɔ kunna an ka jamana kɔnɔ ani jamanadenw bɛ se ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ cogo min na Jawara Awa Pulo Jalo ale y'a jira k'a fɔ sɛbɛn in kɔnɔ ko laɲini 3 de b'a kɔnɔna la laɲini fɔlɔ o ye ko sara dɔw bɛ yen minnu kan ka fara catégorie A ma olu kunna ani fana ni ye jateminɛ kɛ min bɛ tali kɛ kuru dɔw bɛ yan n'o ye hakɛ dɔw ye o fana kan ka di lɔgɔli karamɔgɔw ma u ka saraw kan ani ni ye jateminɛ kɛ ko kɛrɛfɛ sara dɔw bɛ yen n'o ye farangaw ye olu fana kan ka di lɔgɔli karamɔgɔw ma minnu bɛ yen ni olu ye lɔgɔli karamɔgɔ kɛrɛnkɛrɛnnenw ye n'o ye prime spécial ye n'i ye jateminɛ kɛ nin laɲini 3 de bɛ sɛbɛn in kɔnɔna la nka lɔgɔli karamɔgɔw jɔyɔrɔ kɛra mun ye u ko minisiri ye nin kuma fɔ nka olu ka laɲini tɛ nin ye olu ni faamaw ye jɛrɛ min kɛ jɛrɛ kun tɛ foyi ye fo sariya min tara n'o ye article 39 ye a ka don ba la olu b'o de laɲini kɛ sabu o de hakɛ b'olu bolo kabi waati jan u b'o de kɛlɛ la n'i y'a ye bi u bɛ baarabila la u tɛ ka sɔn k'u sen don ɲɔgɔndan minnu bɛ yen ni olu bɛ senna san labanw na Usman Almudu ale ka fɔ la ale min ye Synergie ka kuma lasela ye
aya jira k'a fɔ article 39 de olu ka laɲini ye bi foyi t'a ka foyi t'a jɛ ale fasidi sɛbɛn kelen in kɔnɔna la indicateur de renouveau jɛkulu dɔ bɛ yen ni olu farala ɲɔgɔn kan o ko min ma ko synergie 22 limanaw ni ye jɛkuluba ye minnu sigilen don ka camancɛ fanga dɔ dɔn kosɛbɛ sabu yɛlɛmaba minnu bolodalen don an ka jamana kɔnɔna la nin waati in na u y'a jira k'a fɔ ko yɛlɛma ninnu a mana kɛ kalatako ye a mana kɛ jamana yɛrɛ sigibolo yɛlɛmabolo ye min ye synergie 22 maaw ye u y'a jira k'a fɔ nin kɔni tɛ fɛn ye olu ɲɛ bɛ min na min bɛ se ka kɛ yɛlɛmabolo ye transition maaw bolo sabu u y'a ye san kelen kɔfɛ bi camancɛ fanga min bɛ yen n'o bɛ mun bɛ ka Mali mara bi u ni kunnafonidilaw ye sigi min kɛ u y'a jira k'a fɔ kamanagan bi olu kunna bi kamanagan min don limanaw ko kabi camancɛ fanga sigira olu kɔni ye yɛlɛma damadɔden de ye o dun tɛ se ka kɛ yɛlɛmanibaw ye o yɛlɛma damadɔ tɛ dɔwɛrɛ ye charte yɛrɛ ye min laɲini o ye k'a fɔ camancɛ fanga bolofaraw i n'a fɔ CNT walima jamana ɲɛmaayaso o sigira i n'a fɔ article 2 min bɛ charte kɔnɔna la o b'a laɲini cogo min na a dun jirala k'a fɔ kalo 18 kɔnɔna la yɛlɛmaniba caman bɛ yen o de kan ka boloda synergie 22 maaw ka fɔ la u ko o bɛ tali kɛ lakanako b'a la o kan ka sigi sen kan jamana yɛrɛ ka se ka jamana ka se ka don bɛrɛ la jamana ka se ka kɛ don da fɛ da min bɛ yen ni o ye jamanajɔ kura ye n'o ye Mali kurako ye ani jamana maracogo ɲuman fo ka taa se kalanko b'a la jamana basigili b'a la ka taa se kɛnɛyako ma a n'a a ɲɔgɔnna caman synergie 22 maaw ko nin de ye laɲinibaw ye jamanadenw sigin bɛ ka minnu kɔnɔ nka olu ɲɛ bɛ min na bi kalo 18 kɔnɔna la caman yɛrɛ kɛra la ka ban camancɛ fanga maaw ko premier ministre kura min ni o bɛ camancɛ fanga kunna bɛ n'o ye docteur Choguel Kokala Mayiga ye ale min ye M5 maa ye ko ale kɔni nana a kɛra premier ministre ye nka kalo 18 na a tɔ tora kalo 6 de ye kalo 6 in maa bɛ se k'a fɔ yɛlɛmaniba minnu fɔlen don ko olu ɲɛ b'a la min bɛ se ka kɛ kalo 6 tɔ in kɔnɔ o bɛ se ka kɛ kalata ye n'o tɛ yɛlɛmani fɛn fɛn fɔra dɔ kɔni kɛra kalo 18 na nka fɛn min bɛ se ka kɛ bi o de ye kalata ye walasa jamana bɛ se ka a yɛrɛ sɔrɔ cogo min na synergie 22 kɔnɔna la muso dɔ bɛ yen n'u k'a ma ko Adamu Diko ale yɛrɛ ka ɲɛfɔli la ko olu ɲɛ bɛ ɲɛ min na transition kunna bi limanaw ko siga foyi t'a la transition a kundama de bɛ se ka taa ɲɛ n'o tɛ baara min bolodalen don limanaw k'a tɛna se ka kɛ ka se a dan na kunnafoni filɛ nin ye limanaw an ye nin bɔ indicateur de renouveau de kɔnɔ bi sɔgɔmada in na aw bonya bɛ nin kunnafoni na n'an tora fasidi sɛbɛnw lakali la an bɛ don min ye fasidi sɛbɛn l'indépendant ale kɔnɔ indépendant ale kumana indépendant y'a jira k'a fɔ Tchad kɛlɛkɛcɛ 600 ɲɔgɔnna ko u ye olu sama ka bɔ Sahel kɔnɔna la a bɛ fɔ min ma ko frontière zone de 3 frontières n'o ye dancɛ 3 ye Mali Burkina ani Niger cɛ yɔrɔ a jala k'a fɔ Tchad olu de ka kɛlɛcɛw ka wuli ka jɔ ka bon kosɛbɛ n'i ye Sahara kɔnɔna lajɛ ka taa Mali ka taa Burkina Faso fo ka taa fori Niger fanfɛlaw la u ka kɛlɛcɛ 1200 o de bɛ nin yɔrɔ kofɔlen ninnu na ko Tchad nin waati in na u ka camancɛ fanga n'o ye comité militaire ye o ɲɛmaaba ala ma hinɛna Idriss Déby ale denkɛ min bɛ yen Mahamat Idriss Déby ale ka laɲini kɔnɔna la k'u ka kɛlɛcɛ maa 1200 bɛ yen k'u ye 600 sama ka bɔ a la a tɔ tora 600 min ye o de bɛ lakana ko la bi G5 Sahel ale hukumu kɔnɔna la indépendant ka fɔ la ko nin waleya min kɛlen ye nin ye ko a kɛra i n'a fɔ ministre min bɛ yen ni o b'u ka min bɛ tali kɛ u ka kɛlɛcɛw kunna Abdurahmane Kulamala ale ka fɔ yɛrɛ la u ka gouvernement yɛrɛ ka kuma lasela don a y'a jira k'a fɔ ko waleya min kɛlen nin ye ko bɛnkan don u ni G5 Sahel jamana ɲɛmaaw cɛ sabu ko dɔw yɛrɛ ka fɔ la ko ni nin kɛra ka jatigɛ yɛrɛ don sabu n'i ye jateminɛ kɛ min ye
bamanci walew ka ca ni yɔrɔ kofɔli ninnu na kosɛbɛ n'a fɔra o waati kelen ko Tchad ka kɛlɛcɛ minnu bɛ yen ni olu de ka fanga ka bon olu de bɛ lakana sabati ni yɔrɔ kofɔli ninnu na k'u y'u ka kɛlɛcɛ maa 600 ɲɔgɔnna fosi ko jatigɛ yɛrɛ don nka u ka minisiri n'o ye Abdurahmane Kulamala ye ale ko nin ye fɛɛrɛ wɛrɛw de ye Tchad jamana bɛ fɛ ka fɛɛrɛ minnu tigɛ a bɛ n'a fɔ maa min bɛ yen n'ale bɛ fɛ k'i labɛn kɛlɛ kama a bɛ i kɔtɔrɔma bɔ ka sɔrɔ ka kɛlɛ labɛn kokura o de bɛ sen na min ye Tchad jamana ye ko u bɛ segin kokura ka taa labɛn wɛrɛ de boloda walasa ka se ka na kokura sabu n'i ye bamanci wale kɛlɛli kɔni lajɛ Tchad jamana ko olu tɛ jamana ye min bɛ se k'i kɔdon o la olu ka jɔyɔrɔ ka bon o la kosɛbɛ wa ko hali minisiri min bɛ Faransi jamana kan min ɲɛsinnen olu fana ka kɛlɛcɛw ma Florence Parly ale fana bɔra nin ko in kalama ale ko a jɛnna n'a ye wa fɛn don min ni a bɛ Tchad jamanaw senkɔrɔma don nin baara in na ni dun ye jateminɛ kɛ limanaw min ye Tchad ani Libi cɛ Tchad ni Niger cɛ Tchad ani Centrafrique fo ka taa se Sudan Niger ani Nigeria a jala k'a fɔ bamanci jɛkulu kologɛlɛn minnu bɛ yen n'o ye Boko Haram maaw ye olu fana ni Tchad jamana bɛ ɲɔgɔn na a bɛ waati jan bɔ ni u y'u ka kɛlɛcɛw fosi ka bɔ Mali ni Burkina ni Niger cɛ limanaw ko nin bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kɛ jatigɛ walew de ye a bɛ maa hakili jigin mun na yɔrɔ bamanci wale bɛ ka tugu ɲɔgɔn na ni waati laban min na an y'a ye utukalo tile 16 tɛmɛnen na u ka dugu min bɛ Nigeria jamana ka dayi a jala k'a fɔ Tilaberi mara la maa 37 jamanaden gansan na olu fara ye hali Burkina fana yɔrɔ min bɛ yen n'u k'a ma ko Gorgaji a filɛ nin ye Seno kɔnɔna la min ye bamanci wale tigilamaw ye u ka wulikajɔ ka bon yɔrɔ kofɔlen ninnu na a jala k'a fɔ utukalo tile 18 tɛmɛnen maa 80 ɲɔgɔnna olu fana fara bamanci wale tigilamaw fɛ limanaw ni nana kɛ nin cogoya la Tchad dun ale de ka wulikajɔ ka bon lakana ko la nin yɔrɔ kofɔlen ninnu na ko ni ninnu taara limanaw k'a bɛ se ka kɛ bamanci wale tigilamaw ye u bɛ se ka u ka lakana n'o ye bamanci wale ye ka dɔ fara a ka nin yɔrɔ kofɔlen ninnu na indépendant ale de ye nin fɔ ale indépendant kelen kɔnɔna la limanaw a jalala k'a fɔ ko CEDEAO ka kiiribulon min bɛ yen n'o ye Cour de justice de la CEDEAO ye ko y'a ɲini Mali jamana fɛ jamanakuntigi kɔrɔ min tun bɛ cɛmancɛ fanga kunna n'o ye Bandaw ye ani premier ministre kɔrɔ Mokhtar Wane ko u ka bila ka bɔ u bɛ minɛni min kɔnɔna la u tɛ u sagoyala nin waati in na a jalala k'a fɔ min bɛ tali kɛ ministre kɔrɔ min bɛ yen ni ale de ye avocat ye Mamadu Ismail Konate Mali kɔnɔna la yan nɔ ale ye laɲini kɛ kabi juillet kalo tile 27 tɛmɛnen CEDEAO kiiribulonba a ye nin ko in ta ka taa da u ɲɛkɔrɔ ko Bandaw ani Mokhtar Wane olu de bɛ bolola nin waati in na u bɛ bolola nka sariya ka minɛni bolo tɛ u kɔni u tɛ u sagoya la sariya dun tɛ jɛn'a ye ka maa minɛ k'a bila ten k'a sɔrɔ don a ma kɛ ni sariya ka minɛni o de la Mamadu Ismail Konate ale kɔni ye ninnu ka lafasaliba ye wa a ye layidu min ta k'a filɛ nin k'a bɔ a sira ma sabu k'a ye ko in ta ka taa n'a ye CEDEAO ka kiiribulonba de ɲɛkɔrɔ o de kɔfɛ CEDEAO fana ka kiiribulonba filɛ nin ka Mali jamana ka wele bila u ma ka kalo kelen de di u ma kalo kelen ko u ka Bandaw ani Mokhtar Wane u bɛ minɛni min hukumu kɔnɔna la u k'u minɛ ka bɔ yen n'a sɔrɔ la foyi tɛ u nɔfɛ walima u k'u bila sariya ka bolo kan nin ko de bɛ sen na samasamani min ye nin ye n'a daminɛnen nin ye kabi mɛ kalo tile 24 waati min na Bandaw ani Mokhtar Wane fanga darakira ka bɔ u bolo ni u bɛ bolo min ni u sagoya tɛ o la a jala k'a fɔ CEDEAO ka kiiribulon kɔni wulilen don k'u jɔ bi Mamadu Ismail Konate ale ka laɲini kɔnɔna la maître Mamadu Ismail Konate ko ka nin maa kofɔlen fila in ka u bila ka bɔ yen t'an tora kunnafoni kɔnɔna la limanaw an bɛ to ale indépendant kelen kɔnɔna la limanaw indépendant y'a jira k'a fɔ ko politique tɔ min bɛ an fɛ yan nɔ n'o ye URD URD ko u ka cɛbɔ ko u bɛna o sugandi octobre kalo tile 23 natɔ in na ko o kɛra waleya kɔfɛ URD tɔnden minnu bɛ yen ni olu ni Bubu Sise bolo bɛ ɲɔgɔn bolo olu de kun ye laɲini k'a fɔ ko maaw bɛ yen minnu bɛ fɛ
ka min bɛ tali kɛ Bubu Sise ale kɛ URD ka cɛbɔ ye san 2022 kalata natɔ ninnu na u ye wulikajɔ kɔni kɛ tɔn in kɔnɔna la a bɛ fɔ min ma ko pétition minnu bɛ yen ni olu sɔnna olu k'u bolonɔ bila a la ko ka se ka cɛbɔ ɲini min bɛ tali kɛ URD kɔnɔna la Enebana ka fɔ la ko nin ko in nin daba wuli min bɛ yen n'a bɛ URD kɔnɔna la limanaw a jala k'a fɔ ko in yɛrɛ fana laɲini de tun ye u ka politiki tɔn in ɲɛma n'o ye professeur Saliku Sanogo ye k'ale wuli ka bɔ a jɔyɔrɔ la nka a jala k'a fɔ bi bɛn kɛra ko la sabu maa minnu tun bɛ nin baara in na u sɔnna ka segin kɔ u ye ɲɔgɔnye dɔ kɛ sibiri tɛmɛnen na o de ye hukumu kɔnɔna la u bɛnna waleya dɔ kan min ni o bɛ tali kɛ u ka politiki tɔn in a cɛbɔ ka se ka o sugandi min bɛna bɛn octobre kalo natɔ in tile 23 ma a jala k'a fɔ ni ye jateminɛ kɛ baara min bɛ senna nin ye min ye URD ye sabu daba wuli min b'a kɔnɔna la kabi Dr Bubu Sise ale y'a yɛrɛ sɔrɔ URD kɔnɔna la limanaw dɔw bɛ yen olu fɛla tɛ dɔw yɛrɛ fana bɛ yen olu fɛla don o de kɛra sababu ye politiki tɔn in a tilala 2 ye jamakulu dɔ bɛ yen olu bɛ Bubu Sise nɔfɛ jamakulu dɔ bɛ yen olu fana bɛ politiki tɔn in a ka hakɛw nɔfɛ sabu Sunjata Sise ala ma hinɛna la kaba ale fatura limanaw a jala k'a fɔ politiki tɔn in kɔnɔna la hakililaw kɔni cayara bɛɛ bɛ ka taa i ka kuntilenna yɔrɔ maakuraw yɛrɛ fana minnu bɛ yen ni olu jɔyɔrɔ ka bon politiki ko bunakun ka Mali kɔnɔna la yan min bɛ tali kɛ Mamadu Igor Jara o b'a la ka taa se Bubu Sise yɛrɛ ma ani maa caman bɛ yen minnu bɛ yen ni olu bɛ URD kɔnɔ wa sama-samali bɛ olu ni ɲɔgɔn cɛ bɛ a jala k'a fɔ hali politiki tɔn in a ka cɛbɔ i n'a fɔ Maître Demba Traoré ale yɛrɛ fana ye URD ka kunnafoni lasela ye ale fana bɛ jɔyɔrɔ in nɔfɛ limanaw a mana kɛ cogo cogo yanni san 2022 natɔ in cɛ min ye URD ye u ka cɛbɔ k'u na o sugandi o yɛrɛ dɔgɔdunan bɛnnen don min bɛ tali kɛ octobre kalo in ale natɔ in tile 23 ma indépendant kelen in kɔnɔna la limanaw a jaralen bɛ k'a fɔ ko min bɛ tali kɛ jamanaden minnu bɛ ko kan n'u bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Haut Conseil des Maliens d'électeurs ale kɔnɔna la ko u ka ɲɛma kura u ka na sugandi a jala k'a fɔ bi siga kelen don u ka ɲɛma min bɛ yen n'ale yɛrɛ ye ale bɛ Haut Conseil des Maliens d'électeurs o ɲɛmaya la bi ko a ye fanga in tago 2 de kɛ tago 3nan n'o ye 3e mandat ye ko siga kelen don Abibu Sila min ni limanaw a jala k'a fɔ bi a bɛ fɛ siga kelen don a ma ko Haut Conseil des Maliens d'électeurs a sariya minnu bɛ yen ko ka i sen terikɛ a kan walima ka se ka a sariyaw ta ka ɲɛsin a yɛrɛ ma a yɛrɛ bɛ se ka kɛ Haut Conseil des Maliens d'électeurs a ɲɛmaaba ye don nataw la o dun fana bɛ kɛ a tako 3nan ye a ka kɛ Haut Conseil des Maliens d'électeurs o ɲɛmaa ye tɔnden dɔw bɛ yen minnu ye gundo dɔ kalifa indépendant maaw la k'a jira k'a fɔ waleya min olu kɔni bɔra kalama k'a fɔ ko Abibu Sila a bɛ wulikajɔ sugu bɛɛ lajɛlen la bi sariya n k'a fɔ Conseil des Maliens d'électeurs bɛ ka baara kɛ ni gafe minnu ye k'o gafew bamayɛlɛma ka a ɲɛsin a yɛrɛ ma o don min n'o bɛ senna nin ye tɔndenw ko k'olu tɛna jɛn n'a ye k'a fɔ Abibu Sila a ka kɛ Haut Conseil des Maliens d'électeurs a ka kɛ a ɲɛmaa ye kokura sabu k'a ye ɲɛmaaya 2 kɛ ka ban o b'a bɔ wa limanaw o don jateminɛ min kɛra maa minnu bɛ yen ni olu bɛ Haut Conseil des Maliens d'électeurs kɔnɔna la u y'a jira k'a fɔ ko wa ye kelen don ka ko dɔ yɛrɛ boloda a ka fɔ ko n'a fɔra k'i bɛ kɛ Haut Conseil des Maliens d'électeurs ɲɛmaa ye fo i ka $10,000,000 sara i ka se ka i sen don a kalata yɛrɛ la wa hali n'i y'o $10,000,000 sara n'a ma ɲɛ k'i ma gɛrɛsɛgɛ sɔrɔ k'a sɔrɔ ko o tɛ segin i ma ko nin bɛɛ lajɛlen ye ko ye waleyaw ye minnu ni Conseil des Maliens d'électeurs maaw ko k'olu tɛ na jɛnna a ye yɔrɔ hakilila jiginna Ibrahim Bokar Keita ka waati ko min ye Abibu Sila ye ale tun ye Ibrahim Bokar Keita dɛmɛba ŋana ye kosɛbɛ wa ko a yɛrɛ tun ye laɲini kɛ k'a fɔ Ibrahim Bokar Keita ka yɛrɛ kofɔ baaraw n'o ye campagne ye o ɲɛmaaya ka d'a ma san 2018 tɛmɛnenw na bɛɛ lajɛlen ye kuru ye kuru min n'o bɛ Haut Conseil des Maliens d'électeurs ɲɛmaa ye ani bi M5 RFP ma sabu a ye olu kɛlɛ ka tɛmɛ o dun olu ka ɲɛmaaba n'o ye Choguel Kokala Mayiga ye ale de bɛ premier ministre la bi ko yalima a na Abibu Sila to yen a ka Haut Conseil des Maliens d'électeurs sariyaw k'u turu a kun kan ka tila k'a yɛrɛ kɛ ka mandat 3nan k'o ɲini limanaw o de ye ɲininkali ye waati de bɛna se ka o tiɲɛ di an ma kunnafoni filɛ limanaw an ye nin bɔ
indépendant de kono somara ina a bɛ dansigi kɛ kunnafoni gafew la an sera ka min sɔrɔ ka di aw ma bi ntɛnɛndonya in na min bɛnna utukalo tile 23 ma o de ye nin ye k'aw fo k'aw barikada an b'a fɔ a k'an bɛn sini ni ala sɔnna. aw tulo garisɛgɛ kɛra kunnafoni la kumaba minnu ye maliweb.net sanfɛla la o de ye nin ye ni ala ma an ka jɔnya jɔn an na a kan an bɛn kunnafoni wɛrɛw kɛnɛ kan.